ओके सुरू करूया. आयज आमचे पर्सनल बिझनसांचेर अटॅक चालू जाल्लो आनी जी बिझनसां आमी 25 वर्सां पयलीं चालू केल्ली तितून टाउन प्लॅनिंगाचे मनीस येवन ते मेजरमेंट करतात. एकदां येना, दोनदां एकदां इन्स्पेक्शन नोटीस धाडटा, ती इन्स्पेक्शन नोटीस कॅन्सील करता, परत नई डेट दिता, मागीर येतात इन्स्पेक्शन करतात आनी तेजे उपरांत शोकॉज नोटीस धाडटा, पर्सनल हियरिंगाक आपयता. 25 years बॅक आमी बिझनस स्टार्ट केल्ले. बिझनस आमचे बायलेच्या नांवार आहा. शी इज अ MLA, डिलायला लोबो. टाउन प्लॅनिंगानसून आमी सगळी परमिशनां घेतलेली आनी आयज जो मंत्री फाटल्या दिसांनी म्हणटालो आपूण मायकल लोबो गावपाना, तेका सकाळी फुडें उठलो तसोच मायकल लोबो दिसता, दनपारां जेयताना मायकल लोबो दिसता, सांजच्या जेयताना परत मायकल लोबो दिसता, रातचो न्हिदतानाय मायकल लोबो दिसता, वडे जावन तो उठटा खंय रातचो, म्हणजे झेम पडना तेका सारकी, तेन्नाय मायकल लोबो दिसता तेका. हांव नको कित्याक पयलें. जर तर तो मंत्री म्हणटा मायकल लोबोक आपूण वळखना, कोण तो मायकल लोबो, क्रिमिनल गाय सादता तो, जाल्यार तो इतलो तेका आमचे कित्याक पडला. शुक्रारा दीस, गेल्या शुक्रारा दीस म्हणजे 3 दीस पयलीं तो FDA ची टीम धाडटा आमच्या रेस्टॉरंटान अंजुना, जे रेस्टॉरंटान आमी 25 वर्सां जाली बिझनस करता. आनी ती टीम सांगता रांदता तेन्ना खंय ते शीत हाला पडलेलें, एक टायल थिंगा क्रॅक जाल्लो आहा, ब्रँड न्यू टायल घातलेले आमी, एक कितें तरी वयरसून पडला आसतलें आनी टायल क्रॅक जालो. तो टायल कित्याक क्रॅक जालो, मोठ्यानी पावस चालू आसलो, ते वयरसून एक एक थेंबो पडटालो, तेका दामराचे शीट त्याच दिसा रातचे घातले आमी, दामराचो हें घातलो आमी, एक थेंबो पडटालो, ते कित्याक पडटा अशें करून 18 पॉयंट बरोवन आमकां सांगता तो रेस्टॉरंट आत्तां बंद कर म्हणून. आनी ही मोडस ऑपरेंडी तेजी गेली 3-4 वर्सां चालू आहा. आमी मुख्यमंत्र्याकूय सांगलेले जेन्ना हांव मंत्री आसलो पळय तेन्ना. भुमरस म्हणून एक रेस्टॉरंट कांदोली, अशें फ्लिम्झी ग्राउंडान हेंच्यांनी बंद केले. फ्लिम्झी ग्राउंड, बरें रेस्टॉरंट, ज्या रेस्टॉरंटान बरो लोक येवन जेयतालो ते रेस्टॉरंट बंद केले. मोरजे गांवांत, मोरजी मांद्रे गांवांत एक बरें रेस्टॉरंट, कितें तरी व्हेरी कॅची नेम ते, माराबेला, 1 म्हयन्याक बंद केलें. ते चल्ला कितें तें कळना म्हाका. एक खंयची हुकुमशाही चल्ल्या म्हाका दिसता. राजांची हें काबार जाल्लें, टर्म सोंपलो. राजा म्हणटात ते कितें सोदमाता, पूण राजा म्हणत 70चे राजा खंय ते, पूण 70चे राजांचो टर्म सोंपलो न्हू. जिकोन येयले आमदार, आमी येयले आमदार जिकोन, डिलायला येयले आमदार जिकोन. अरे तुमी सोजमता की तुमी ते गव्हर्मेंट सर्वंटांक तुमी स्लेव कशे यूज करता. गव्हर्मेंट सर्वंट इज नॉट अ स्लेव. Government servant is a government servant. They are getting paid salary of the government of Goa. Our money, taxpayers' money, not your money. You are going to tell them you go and stand over there म्हणटा तो, हिंगा उबो राव म्हणटा. खंयच्या तरी डॉक्टराक हाडलो खंय तेणे गोवा मेडिकल कॉलेजींतसून आनी सेक्रेटरिएटान बसयलो विदाउट अ टेबल. Means there is nobody to even caution him. I am requesting the Chief Minister that you should intervene in this. जी दादागिरी चालू आहा, गोंयच्या आयज बिझनसमॅनांक हे त्रास करता. भायले बिझनसमॅन जे गोंयांत येवन बिझनस घालूंक सोदतात सो दॅट गोवन्स वील गेट सम जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, तेंकां हे जे त्रास करता. जो तर CM इंटरव्हीन करून जो तर आयज हे सारके जाग्यार घालिना जाल्यार इन्व्हेस्टर जो कॉन्फिडन्स आहा तो काबार जातलो. जे गोंयांत इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स आहा दॅट वील फिनिश. सो आयज जो तर म्हाका त्रास करता तो, जाल्यार फाल्यां कोणाकूय करूंक शकता. हांवें आतां एग्जाम्पल दिलें, बुमरस रेस्टॉरंट इन कांदोलीम.
माराबेला इन मांद्रे ही शट फॉर वन मंथ. त्याच्या मनान येता पळय तशें खंय तें म्हणजे मनान येयलें शट म्हणजे शट. डब्ल्यू हॉटेलान तो मनीस धाडटा गेल्या वर्सा 2 years back. He sends his team of FDA in W Hotel to shut it down. Can you believe it? Is he gone crazy? Is he in his senses? What he is trying to do? He is trying to show that he is the chief minister. तुमचे भितर जो तर केस्तांव हा मुख्यमंत्री जावपाचे तुमच्या लेवलार झगडा न्हू. तुम्ही दुसऱ्या लोकांक कित्याक त्रास करता. आयज मुख्यमंत्र्याक सांगला हांवें. And my wife also told, and first time she cried, I felt bad that her business is being shut. आयज थिंगा हुई अंजुना आमच्या रेस्टॉरंटान एफडीएचे 8 जण मनीस येयल्या आनी आमच्या कस्टमरांक भितर येवपाक दिना. हांव वयता थिंगा आतां. वी आर गोइंग टू सी what is wrong in our restaurant. What are you trying to prove? That my restaurant is wrong, something is wrong inside, food is wrong, some fish is wrong, chicken is wrong. Nobody has complained. आमच्या रेस्टॉरंटान म्हाका दिसता कितकेशेच लोक येयल्ले आहा. इवन आमचे मिनिस्टर येयल्ले आहा ऑनलायन बुकिंग करून. They have never complained. I asked today one of the minister, I am not naming him. I said, did you find anything wrong in our food? He said no. Very good food. He told us CM also. So I don't know what is wrong with him. He's going too personal. This cannot be the case. You cannot go personal on somebody. Just because we are in the opposition, you are going personal on us to shut my restaurant. What is wrong with him? I told Chief Minister, I said, you got to find out. He's your minister. We are in the opposition. He just cannot send his team and say, shut the restaurant. Tomorrow he'll send to some other restaurant. Tomorrow he'll send to some other place. म्हणजे गव्हर्नमेंटाच्या कामदाराक जो आमचो सरकाराच्या पगारार जे लोक आहा एफडीए न्हू आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग दे आर बींग मिसयुज्ड. दे आर बींग टोल्ड गो हियर, गो देयर, गो हियर. रातचे 12 पासून खंय तांकां जागे दवरता. एक उगडास जाता ताका एक फोन मारता खंय की आपल्याक आतां हें तुवें सकाळी फुडें हें केल्लें जाय म्हणून काम हेजें इन्स्पेक्शन केल्लें जाय. कितें तें बेकडावपाचो प्रयत्न चालू आहा. आता सांगला ते प्रमाणे बिझनेस आमचे काफेलुडा नाव वी हॅव नेम्ड इट एज पिस्को बाय द बीच अंजुना बागाडेक नाझरी रिसॉर्ट जितली बिझनेस आहा इवन बिफोर मायकल कुड बिकम एन MLA हो जिल्ला ही बिझनेस आमची चालू आसली. सो हांव एकूच विचारूंक सोदतां मायकल जेन्ना बीजेपीन आसलो तेन्ना कितें दुदान नालोलो आसलो. Everything was right, and as soon as he goes in Congress and now he is in opposition, आमचे सगळेच wrong जाता. Why was this not happening when he was in the ruling? That is my only question. ही business आमची even before he could become Zilla member आमची चालू आसली. Last 20-21 years, 25 years आमची business चालू आहा. बीजेपीन आसले तेन्ना सगळे सारखे आसले काय आणि आता ऑपोजिशनान पडले म्हणटकूच आयज ते आमचे पिस्को बाय द बीच वन ऑफ आवर बेस्ट रेस्टॉरंट्स इन अंजुना तुका वयता जाल्यार बुकिंग करून वचोंक पडटा. दॅट मिन्स दॅट्स द लेवल ऑफ गुड क्लायंटल दॅट वी गेट. ताणें एफडीएचे थंयसर मनीस दवरल्यात आनी आमच्या कस्टमरांक भितर घेयनात म्हळ्यार बंद कर म्हूण सांगता. दिस इज द हायट ऑफ गेटिंग पर्सनल आणि बिझनेसाचेर येवपाचें. आय थिंक दिस इज कंप्लिटली रॉंग. आमच्या सीएमान मिनिस्टर इज मिसयुजिंग his position. And all the FDA officers who are come over there, we are going to file a complaint on them for restraining our clientele to come inside. They are stopping our clientele to come inside. They are telling our clientele that the restaurant is shut. They have no business to come in our restaurant to say that. We have a valid FDA license. We will move the court of law and whatever needs to be done, we will do. Michael, it's personal. I don't know that he only that you all should ask him, no? He is not meeting any of the press. तुमका तो कितें धाडटा तो ट्विटर धाडटा वो कितें तरी रिकॉर्डेड मेसेज धाडटा. तेका खंय मुख्यमंत्री जावपाक जाय. आता सगळ्या आमदारांक तो त्रास करूंक सोदता आनी मुख्यमंत्री जावंक सोदता. कसो जातलो हांव? आमी ऑपोजिशनान आहा.
तेंच्या हायडीनूच आहा तेंकाच इसारचे पडटले कोणा तरी. मुख्यमंत्री जावपाक आमकां कित्याक त्रास? आमी स्टॉप केला तेका मुख्यमंत्री. सीएमा कडेन कितें जाल्लो? आमी सीएमाक सांगलें की हे चल्लां कितें काय म्हणून. आता आमची 5 बिझनसांनी तेणी नोटीस काढल्या. 5 बिझनस एस्टॅब्लिशमेंट. एक बिझनस एस्टॅब्लिशमेंट फ्रायडे येता ते आनी एफडीए म्हणटा दिस इज रॉंग म्हणटा. आयज येता ते आनी क्लायंटांक स्टॉप करता भायर रावन. हाऊ कॅन दे डू लायक दिस? दिस इज टोटली I have never heard of. But when I heard the other day that one of the restaurant in my constituency, which I knew earlier, which I told CM also, 1 month and bond kele, Bumrah's restaurant, good restaurant. Another restaurant that in Marabella, he shut for 1 month. It is as per his whims and fancies. He thinks something, somebody tells him you shut this place, he shuts that place. चल्ला कितें? ती राजाशाही जी आसली ती काबार जाली न्हू, तरी चालू आहा. तरी आमचे हे सगळे जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आहा सर, डाऊन द लाईन जितके लोक काम करता, लेडी और मेन, ते तेजे म्हणजे राजा आधी सांगतालो हिंगासून तू आता चलत लाग, आपूण सांगीसर तू चालूच आसतलो चलत, म्हणजे अशें चालू आहा. हे चालू आहा म्हणजे ऑफिसांसून हिंका जावणा येता, हे वचून रेस्टॉरंट बंद कर, ते वचून बंद कर, चल्ला कितें दादागिरीची भाशा. वी विल नॉट शट, वी विल मूव द कोर्ट ऑफ लॉ. वाय वी शूड शट? वॉट इज रॉंग इन आवर रेस्टॉरंट? तुमकां बीजेपीन घेवपा खातीर आनी कितें प्रेशर आनी आसा? तशें कांय ना. तो कितें तरी प्रूव करूंक सोदता हायकमांडाक की आय कॅन टार्गेट द लिडर ऑफ ऑपोजिशन, आय कॅन पुट हिम इन प्लेस. वॉट ही कॅन पुट मी इन प्लेस? आमी कितें तेजें रीण काडलां? तुम्ही कोर्टान वयतले म्हणून चला जाल्यार पर्सनली See, if he is going to put some order on us, we'll go to court. आमच्या रेस्टॉरंटाक लायसन आहा. You can shut a restaurant which doesn't have a license. We have panchayat license, we have FDA license. Earlier name has been changed. So the new हे जे येतले आमचे कितें म्हणटात तेका टर्न ओव्हर येतलो तेन्ना आमी अपग्रेड करतले लायसन्स. It requires financial years backing to upgrade a license. You should have 12 lakhs per year revenue. So we are crossing more than that. We'll upgrade it. We have a license. So he is trying to only show his officers and the other MLAs that I am in control. He thinks himself. म्हणजे तेजे भितरले भितर चिंता तो आपण कंट्रोलान आहा. कसलो कंट्रोल ना बाबा तू लोकांचे बिझनेस बंद करपा? मायकल बाब, फाटल्या दिसांनी PCPची कारवाई जाता. आता SIT हे फॉर्म केलेली आसा इलिगल लँड्स ग्रॅबिंग्स खातीर. ते म्हणटा की कोस्टल बेल्टान असे खुबशे केसीस येता. आमी खोशी न्हू, आमीच सांगलेले सीएमा की जे कितें लँड ग्रॅबिंग जाला तेजेर चवकशी जावची म्हणून. तेणें बरें काम केल्लें. SIT घेतल्या. स्वागत करता ह्या SIT? स्वागत केन्ना केला. आता SIT फॉर्म जाले केन्ना. तेजी कारवाई चालू आहा न्हू. अरेस्ट कितकेच जाले न्हू. पावराचो मिसयूज करता म्हणटा. तेणे ऑलरेडी मिसयूज केल्लो आहा. पण FDA ओनली आता आमी हिंगासर ह्या सेशनाक येयल्ले आहा. डिलायला इज अ न्यू MLA. शी इज बीइंग कॉल्ड ओवर देयर बाय द ऑफिसर्स ऑफ द FDA saying that the owner is required to sign. बाकीचे MLAs बी आम्ही थिंगा सांगला आम्ही सांगला थिंगा. आय हॅव एक्सप्लेन दॅट द ऑपोजिशन स्पेशली द काँग्रेस पार्टी हॅड टेकन अ डिसिजन. युरी आलेमान म्हाका दिसता सांगला स्टेटमेंट केला. इट इज व्हेरी क्लियर दॅट वी विल नॉट गो इन अ 5-star हॉटेल, विच आय ऑल्सो सेड दॅट आमचे बरे फॅमिली हॉल. आय हॅव स्पोकन इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर ऑल्सो and I have given my clarity on that we have a good conference hall, we have dining arrangement over there, tea coffee arrangement, everything is there. Only the caterer or somebody has to come and serve that tea coffee and snacks or whatever is required to be served, and that can be held over there. So here the bill will be huge for 2 days. It is like today and tomorrow. So that amount will go from the secretary legislature and it is our amount and the taxpayers' amount. So we said that we strongly do not agree on that, object to that expenditure which will be done by the secretary legislature. But for the respect of the chair,
because I was officiating speaker, I was acting speaker, I was deputy speaker once upon a time. 2.5 years आम्ही काढलेले आहात. To respect the chair as a leader of opposition, I have come over here because it is we have to give once the governor calls her, the speaker calls her, we have to come, and we have done it. And I had also requested our MLAs we have to come. We'll attend. We'll not attend the session. We'll tell them to have it in the assembly. It should be held in the assembly. We have a good conference hall. So speaker agreed today. I spoke to him. I told him that it should have been held in the assembly. That was this of all the Congress MLAs. सर आणि एक विषय असा म्हणला की अंगणवाडी स्ट्रायकर मधला आणि काल ते बरे ना झाले खूप मंत्र्याक चोड पडला. हांवें काल ट्वीट बसून केलें. मंत्र्याक चोड पडला. कोणाचे रेस्टॉरंट वचून बंद करपाक आठ ऑफिसर धाडला म्हणजे आता आमच्या रेस्टॉरंटात. तशें ते खूप जाणांक आनीक त्रास चालू आहा तेजे. पूण मंत्र्याक काय पडोंक ना. थिंगा अंगणवाडीचे जे टिचर्स हे आहा जे स्टाफ आहा ते थिंगा उपाशी पडले. ते कितें आहा न्हू केन्ना केन्ना देव वयर पळयता आनी रायट टायमार जे कितें देव धाडपाक जाय ते धाडटा. सो वी वील वेट. वी हॅव फेथ इन गॉड. देवाचेर फेथ आहा आनी काय म्हणूंक शकना कित्याक ही थिंग्स इज अबाव गॉड. ही थिंग्स इज अबाव चीफ मिनिस्टर. आतां सद्याक जे चालू आहा गोंयांत जे चालू आहा हे राजकारण जे चालू आहा ही थिंग्स आपूण मुख्यमंत्र्याचे वयर आहा आनी तो कितेंय करूंक शकता म्हणून आनी कोणूच ताका स्टॉप करूंक शकना. मुख्यमंत्री इंटरफियर जायना जाल्यार ताका आमी सांगलें इंटरफियर जावंक ना. वी हॅव टोल्ड हिम दॅट ही नीड्स टू टेक कॉग्निजन्स ऑफ दीस. सर हे सगळे जाता पळय तुमची काँग्रेस पार्टी कितली स्टँड आहा तुमच्या वांगडा? हे म्हाजे ओन पर्सनल बॅटल. दीस इज माय बिझनेस. इफ इट कम्स टू जनरल लायक अंगणवाडी टीचर्स, Congress party is the staff of Anganwadi. Congress party is behind the staff of Anganwadi. All Congress. That is my personal business. We will handle it. We'll go to the court. We'll take all measures. But as a government, I told Chief Minister, it is not right on part of the government officers and part of the government minister of your government to act like that. He is acting one-sided. He is acting to target me, to tarnish us, to shut all my businesses. हे केन्ना जावंकूच शकना की एक मनशाचेर 6 जाग्यार 5 जाग्याचेर आतां इन्स्पेक्शन जालें आनीक आयज लेटर येयला उरलेल्या जाग्याचेर म्हणजे ऑल माय बिझनेसीस आनी उरल्या न्हू 7-8 आनी उरल्या. सो तेजेरूय तो आतां लेटरां धाडपाचो आहा. सो ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप देर. ही इज गोइंग टू सेंड लेटर्स टू ऑल. सो अशें केन्नाच कोणाक जावंक ना की ही रिसिव्ड inspection notices or show cause notices to all his businesses. आता मानूंक शकता एक कडेन आनी कंप्लेनंट कोण? कंप्लेनंट इज द मिनिस्टर because the letter is addressed to OSD to the minister. Why only you have been targeted? That I cannot. You have to ask him now. So you'll have to take his appointment and you ask him. तुम्ही विचारा. एकशे दोन मोबाईल द्या.